नमस्कार सारा ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत है। प्रभु रे प्रिय भाई और भौणी माने आज आम पवित्र बाइबल रो हबकुक पुस्तक रो किछि शिक्षा नेबा। आसंतु पवित्र बाइबल रो हबकुक पुस्तक रो 2 पर्व 3 पद पढ़िबा। कारण एई दर्शन एबे निरूपित काल रो अपेक्षा और परिणाम रो आकांक्षा करो और ताहा मिथ्या हेबो नै। ता विलंब हेले तई पई अपेक्षा करो कारण ताहा अवश्य घटिबो, विलंब हेबो नै। आमे समस्ते जीवन रे बहुत प्रश्न करतो, प्रभु एते अन्याय दुख कष्ट काई आपण चुप काई। हबकुक भविष्य वक्ता मध्य सेपरी प्रश्न कले। से देखिले जे इस्राएल लोकंग मध्य अन्याय हिंसा अपराध वृद्धि पाउछि। से प्रभु कहले, प्रभु आपण काहे किछि करूना। प्रभु दर्देले से कलदीय लोक मानक द्वारा इस्राएल को शासन करिवे। किंतु यह सुनी हबकुक आहुरी चकित हेले, कारण जो जाति को प्रभु चयन करथिले से मान को शासन करिया पई से माने आहुरी दुष्ट और निर्दय थिले। आज आम देश रे प्रभु को दास दासी मान को ऊपर अनेक ताड़ना करा जाउछि, अन्याय करा जाउछि। घर भितरे आराधना करिवा समय रे धर्म परिवर्तन आडरे घर भितरे बिना अनुमति रे पसि जाउछथि। गाँव बहिष्कार कर जाउछि, मिछ कही पुलिस केस करी जेल पठा जाउछि। तथापि भी प्रभु को दास दासी माने तांको विश्वास रे अटल रही से जीवंत और सत्य परमेश्वर आराधना करने छाड़। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को गौरव। तथापि केते जन प्रभु को प्रश्न कर प्रभु आपण काहे किछि करूना। प्रभु तांकर समय अनुसार निश्चय कार्य करिवे। आमे विश्वास रखिबा। आमे मानव सीमित दृष्टि रे देखु, ईश्वर असीम से आरंभरु शेष जानती। आमे लाजार को कहानी जानू जहाँ आम जून 11 पर्व रे देखा पारू जीशु बेथानी को देरी करी गले, लाजार मरी गले। समस्त को लगिला एबे बहुत देरी हो गला, किंतु सेही देरी रे एक बड़ महिमा लुचि थिला। लाजार को पुनरुत्थान, जीशु पुनरुत्थान रो महिमा देखाइले। लाजार जीवित हेले। ईश्वर को प्रतिज्ञा केबे विफल होई। इस्राएलिया माने अनेक वर्ष दासत्व रो जीवन काटुथिले। वे तो से माने भाबिथिले सदा प्रभु हम मान को भूली जाइए, किंतु समय पूर्ण हैला परे प्रभु से मान को मुक्त करे। सेति प्रभु कहती धैर्य धर, विश्वास कर, अपेक्षा कर, तुमको उत्तर दिया जाए। ईश्वर को विलंब आम आश्चर्य कार्य देखा सुजोग दे। ईश्वर को बाणी मिथ्या नुहे। ईश्वर को सबू प्रतिज्ञा हाँ ओ आमेन। या आम 2 कोरिन्थीय 1 पर्व 20 पदरे देखा पार्थ। जेणु ईश्वर जेते प्रतिज्ञा से समस्त हाँ तांकठारे अछि। एथि सकाशे मध्य ताहांक द्वारा ईश्वर को गौरव उद्देश्य रे आम्बे माने आमेन करिताउ। आमे परिस्थिति को नुहे, ईश्वर को प्रतिज्ञा करिता। प्रतिकूल परिस्थिति मध्य दे गति करबा समय रे केई हताश हेउतांती, केई आशा छाड़ी दियंती, किंतु विश्वासी धैर्यर सहित अपेक्षा। एठारे आम पे एक महान शिक्षा अच्छे। केबे केबे आमे भावुथाउ प्रभु को न्याय कहीं विलंब। आमे बेले बेले प्रार्थना करथाउ और आशा करथाउ प्रभु आज एबे एई क्षण रे उत्तर दियो। प्रभु से आलादीन गल्पर जिनी नुहंती जे आपण कहबा संगे संगे से आपणकर आज्ञा पालन करिवे। से होचंती सृष्टिकर्ता और शक्तिशाली जीवंत परमेश्वर। बाइबल आमको स्मरण कराए प्रभु को समय सबुठार भल आ से समय अनुसार उत्तर देवे। आमको धैर्य सहित अपेक्षा करियो। से कहले धर्मी विश्वास रे बास करे। हबकुक 2 पर्व 4 पदरे आमे देखियो पारू। सेठारे एपरि लिखा जाए, देखो तार प्राण गर्भ रे फुली अछि, ता सरल नुहे, मात्र धार्मिक लोक आपण विश्वास द्वारा बंचिबो। वे तो आपण दीर्घ दिन परिवार पे प्रार्थना करछन, के चाकरी पाई तो के रोगरु सुस्थता पाइया पे अपेक्षा करछन,
ଏହି ସେବାରେ ଫଳଦାୟକତା ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମମାନେ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଫଳ ପାଇବା। ହବକୁକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭରସା କର, ସମୟ ମୋର ହାତରେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ବାଇବେଲ କହେ ଯେଶାୟା 40:31ରେ, ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସେମାନେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପାଇବେ। ସେହି ବିଳମ୍ବ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲେ ହତାଶ ହେବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାହିଁ ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ନୋ କିମ୍ବା ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ମନେ ରଖିବା, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣର ପଥ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ହବାକୁକ 3 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଲେ, କିପରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, କିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୂମିକୁ ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ହବାକୁକ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହା ଆମେ ହବାକୁକ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 17 ଆଉ 18 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନୋଇବ, କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, କୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ହବାକୁକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା। ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ଉପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ କିଛି ହରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବଳ ଏବଂ ସାହସ ଦେବେ। ହରିଣର ପାଦ ପରି ଦ୍ରୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହବାକୁକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସେ ମୋର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୋର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ମୋତେ ଗମନ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ କେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ହବକୁକ ପରି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭରସା କରିବାକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖ। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାର୍ଥକ ହେଉ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।